Chini Party IPFT ni Central Executive Committee ni Extended Program ini salchani bagai 19 तारीख में 2022 दशरथ देव मेमोरियल ऑडिटोरियम आयज सम्मेलन पड़े पुलिया सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटी अधिवेशन प्रथम अधिवेशन खूब गुरुत्वपूर्ण समय लाइसा यदिव जों 19 तारीख CAC मीटिंग अनेक आगे सिद्धांत नाखा गयाबा कयेक दिन राज्य राजनीति बिराट परिवर्तन थाका मंत्रिसभा बिप्लब देवनी मुख्यमंत्री तमानी बिप्लब देवनी मुख्यमंत्री पदत्याग खायै कताल खायै मंत्रिसभा गठन खा बिप्लब देवनी आमल 11 जना मंत्री तमानी मुख्यमंत्री सह तब आपन बाड़ी 12 जना अर्थात पूर्णांग कैबिनेट खाइजाक्का कारण त्रिपुराव 12 जना तैन मैक्सिमाम वेते कैबिनेट खाइमानो ओंखाय ताबुकनि जे नूतन कैबिनेट अब पूर्णांग 12 जना अंका ये जगह कताल 2 जना मंत्री लांजाखा बर' अंका प्रेम कुमारियां IPFT ताई हेंकाय रामपद जमातिया बीजेपी होते हेंकाय तब मे हरसे दफ्तर बंटन खाजाक मानी जों जानी जानी दफ्तर चार्ज सिमसे नानाय हरसे सरकारी काजकर्म चलिनाय तीन सम्मेलन आसल एजेंडा अंका जे बीजेपी बाय IPFT जुट सरकार चलित ये जुट सरकार चलना जों त्रिपुरानि बीजेपी नेतृत्व तई दिल्ली बीजेपी नेतृत्व जातीय नेतृत्व बर बाय कक सालायै जों बावनो मनो अनुरोध खायसा जे कताल मंत्रिसभा जेटा ताबो दङ माबो आजागाव दिनै एकेसे मंत्री मानानाय ओंखाय आगोलनि जे मंत्री दंनाय ट्राइबेल वेलफेयार नि मंत्री नेवार कुमार जमातिया बनो मंत्रिसभा तनि मांगलाक दिनै अनुरोध बीजेपी जातीय बीजेपी नेतृत्व अमित शाह बा अन्य नेतृत्व नरेंद्र मोदी बर गसिनाखा चिनायावनो दिनै बिथिङाव 2 जना मंत्री आनो NC देवर्मा ताई प्रेम कुमारियां जनजाति रियां रंग बिथिङाव दिनै त्रिपुरा कम्युनिटी बादेनो बर' सबसे हाइएस्ट सेकेंड लार्जेस्ट अब बागैनो बर'नो जों त्रिपुरानि मंत्रिसभाव दानानि बागै जे दाबि खायमानि अब पुरनखा अब चिनि पक्षे को कहामुखा अब बुझो जे बीजेपी दिल्ली बीजेपी त्रिपुरानि बीजेपी बर' चिनि IPFT बाय जुट बंधन खाइनो कोalition गवर्नमेंट चालू थानानि बागैनो उत्तर आत्सही एवं बंनि कामनि बिथिंनो अब प्रमाण खायरिखा तब जों कताल मंत्रिसभा जानी जानी दफ्तर माबायसा तब जानी जानी दफ्तर दायित्व काहामके खायै मंत्रिसभा तो बेनि मेयर पाइनाय नंखा ताई 9-10 मास पाइथानाय ये 9-10 मासों जे मानसिया आगोलनि सामुं कताल सामुं आबाद चारिवै जनगणनि सेवा खालामनायनि जनगणनि उन्नयन खालामनायनि आबाद फायनायनि साख्ता लायनाय ब्लक एडभाइजरी कमिटी पाब्लिक सेक्टर अंडारटेकिं कमिटी आबाद जेते जेते सोलायनानै नांगौ आबाद सोलायबाय आखबायै कताल खायै आबादावबो
गणगोत्रं खायै गाहामखाय सोलिनाय आबोनो मौल इस्यु ओंखाय जारा IPFTआव दङै IPFTनो सोबायनायनि बागै IPFTनो सोबायै गुबुन दल थिसननायनि बागै जारा सक्रान्त खाय दङ बे सक्रान्त खायनो दङ जों थानाय 12 तारिख रायजो सम्मेलन सिद्धान्त लाखा बावनो ताय दल तनेलिया बावनो शास्त्रमूलक बेबस्था खालामनाय दिनै आबो घोषणा होनाय आथिं सारा बोसोर दिन बागै बनो नर जागनाय IPFT मेम्बार खमाय टोटेल एक्सपोर्टालुकाय 6 বছর আর সাসপেকশনকাय অনির্দিষ্ট কল আবার তিনি থেগুনাই কিন্তু এটা না এটা পানিশমেন্ট উনাইলে উনাই আচ্ছা স্যার মনে মন্ত্রী মেম্বার কমা কাঁচা মন্ত্রী মেম্বার কোনো কক সিলসা মান দं কাইসা ক্যাবিনেট রোমান সিক্রেটন তুই কাসো মানে আমার বছর জাতি কবই আমরা বতাও আবল তো সাই জনাই ন আপনি শ্বেতপত্র চলতে খেলে নাই হোয়াইট পেপার টিকলাই নাই পকি টিকলাই দিতু আবো বলে কক তাও তো আবল দোল সারাই ন ব হাই ব সাই বতুবলেন নাইয়া বর্তমান হরব নাই আপনি সাই জনাই ন থাতুন আপনি হোয়াইট পেপার টিকলাই আবো আং জনগণ থাই টিকলাই আচ্ছা মেম্বার কুমার মন্ত্রী মেম্বার কুমার কাঁচা মন্ত্রী গুণ আসক থাইকা সাবা আসক দা সাবা মানখা বিনি আসক থাই তাও বিনি পট দা যে পট মেম্বার কুমার জমাতিয়া দল হইতে সে বহিষ্কৃত বতে মানে কিছু করি মানে বিনি আসক থাইও বিনি সিটনো তাবক সাবনো রিখা মেম্বার কুমার জমাতিয়া তো টেম্পোরারি ভাবে প্রেসিডেন্ট দমনি ও প্রেসিডেন্ট পদ হতে বরখাস্ত পার্টি হতে সে বরখাস্ত বিনি জায়গাও তাবক बेनि साबो जागायाव ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट सोरबा माखा ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि बेफोराव दाबो कक सोलाय दङ ओंखाय एमनिटे जों कपारेटिभ डिपार्टमेन्ट खायसे बांखा फिसारि बांखा दाबो ट्राइबेल वेलफेयारनि एकाउन्ट समाननि बागै दाबो कक सोलाय दङ अब फाइनाल याखौ ঠিক আছে Sini parti IPFT ni Central Executive Committee ni extended program ini salchani bagai 19 तारीख Mei 2022 Dasrot Dev Memorial Auditorium mo রাজ্য সম্মেলনে পড়ে পুইলা সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটি ni অধিবেশন প্রথম অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়ও লাইছা যদিও जों 19 तारिखआव CAC মিটিং অনেক আগেনো সিদ্ধান্ত নাখা ইয়াবা এই কয়েকদিনও রাজ্য রাজনীতিও বিরাট পরিবর্তন থাকা মন্ত্রিসভা বিপ্লব দেবনি মুখ্যমন্ত্রী দंमोननि বিপ্লব দেবনি মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ খাयै কাতাল খাयै মন্ত্রিসভা গঠনখা বিপ্লব দেবনি আমলো 11 जना মন্ত্রী দंमोननि মুখ্যমন্ত্রী সহ তাবো আপনি বাড়ি ওই 12 जना অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ক্যাবিনেট খাইজাক্কা কারণ ত্রিপুরাও 12 जना তৈনো ম্যাক্সিমাম ওয়েতে ক্যাবিনেট খাইমানো ओंखाय दाबोनि जे नूतन कैबिनेट अब पूर्णांग 12 जना अंका ये जगह कताल 2 जना मंत्री लांजाखा बर' अंका प्रेम कुमारियां IPFT ताई हेंखाय कायनि रामपद जमातिया बीजेपी होते ओंखाय दाबो मिया हरसे दफ्तर बंटन खाजाक माने जों जानि दफ्तरनि चार्ज दिनैसिमसे नानाय आउन बरसे सरकारि काजकर्म चलिनाय दिनै सम्मेलननि आसल एजेन्डा अंखा जे
বিজেপি বাই আইপিএফটি জোট সরকার চলিত दङ এই জোট সরকার চলিनाय ইয়াগুলো जों त्रिपुरानि बिजेपि नेतृत्व তাই दिल्लीनि बिजेपि नेतृत्व জাতীয় नेतृत्व बर' बाय कक सालायै जों बावनो मनो अनुरोध खायथिया जे गोथार मन्त्रिसभा जेटा ताबो दङ माबो आजागाव दिनै एकेसे मन्त्रि मानानाय ओंखाय आगोलनि जे मन्त्रि दंनाय ट्राइबेल वेलफेयार नि मन्त्रि मेवार कुमार जमतिया बनो मन्त्रिसभा तनि मांगलाक दिनै अनुरोध बीजेपी জাতীয় বিজেপি নেতৃত্ব অমিত শাহ বা এনে অন্যান্য নেতৃত্ব নরেন্দ্র মোদী बर গছিনাখা চিনায়নো তিনি বিসঙ্গ দুজনা মন্ত্রী আনো এন.সি. দেববর্মা তাই রামকুমার রিয়াং জনজাতি রিয়াং রং বিসঙ্গ তিনি ত্রিপুরা कमिउनिटी बादेनो बर' सबसे हाइएस्ट सेकेंड लार्जेस्ट अब बागैनो बर'नो जों त्रिपुरानि मन्त्रिसभायाव दानानि बागै जे दाबि खायमानि आबो पुरनखा आबो तिनि पक्षखौ काहामखा आबो नंगौ जोगो जे बीजेपी दिल्ली बीजेपी त्रिपुरानि बीजेपी बर' तिनि आईपीएफ बाय जुट बन्धन खायनो कोalition गभर्नमेंट चालू थानाय बागैनो उत्तर आत्सही एवं बौनि कामनि बिथिंनो बहाबा प्रमाण खायरिखा ताबो जों गोथार मन्त्रिसभा जानि दप्तर माबायखा ताबो जानि दप्तरनि दायित्व काहामखै खायै मन्त्रिसभा तो बेनि मेयाद पायनाय नंखा ताई 9-10 मासखौ पायथानाय এই 9-10 मासाव जे मानसिया आगोलनि सामुं एकताल सामुं आरो चारिवै जनगणनि सेवा खालायनाय जनगणनि उन्नयन खालायनाय आबाद फालांगि साख्ता लायनाय এবং ब्लक एडभाइजरी कमिटि पाब्लिक सेक्टर आन्डारटेकिं कमिटि आबाद जेते सोलायनानै नांगौ आबाद सोलायबाय आगबायै गोथार लेखायै आबादावबो दंखायै गाहामखै सोलिनाय आबादाव मौलिसु ओंखाय जरा आईपीएफटीआव दङै आईपीएफटीनो सोबायनायनि बागै आईपीएफटीनो सोबायै गुबुन दल थिसंनायनि बागै जरा संक्रान्त खाय दङ बे संक्रान्त खायनायावनो जों थानाय 12 तारिख रायजो सम्मेलन सिद्धान्त लाखा बावनो ताय दल तनेलिया बावनो शास्त्रमूलक बेबस्था खालामनाय दिनै आबो घोषणा होनाय आथिं सारा बोसोर दिनै बागै बनो नर्थ जागनाय आईपीएफ मेम्बार कुमार जमति टोटेल एक्सपोर्टलुकाय 6 বছর 6 বছর আর সাসপেকশনকাय অনির্দিষ্ট কল আবার তিনি থেগুনাই কিন্তু এটা না এটা পানিশমেন্ট উনাই अच्छा सार मनो मंत्री मेम्बार कुमार कचा मंत्री मेम्बार कुमार कक सिलचामन दं कायसा कैबिनेट रोमान सिक्रेट तै नों कासो मन आमा बोसोर जाति कबै আমরা বতাও আবল তো সাই জনাই ন আপনি শ্বেতপত্র চৌ টিকলাই দিনাই হোয়াইট পেপার টিকলাই দিনাই পকি টিকলাই দিতু আবো বলি কক তাও তো আবল তো সারাই ন ব হাই ব সাই বতু বলেন নাইয়া বর্তমান হরব নাই আপনি সাই জনাই ন থাতুন আপনি হোয়াইট পেপার টিকলাই আবো आं জনগণ থাকি টিকলাই अच्छा मेम्बार कुमार मंत्री मेम्बार कुमार कचा मंत्री गुन आचक थायका साबा आचक साबो मानखा बिन आचक थाय তাও बिन पोर्ट का पोर्ट মেম্বার কুমার জমাতিয়া দল হইতে সে বহিষ্কৃত মতে মানে কিছু করেছে माने बिनि आचक थायो बिनि सिटनो ताबुक साबनो रिखा মেম্বার কুমার জমাতিয়া তো টেম্পোরারিভাবে প্রেসিডেন্ট দমনি ও প্রেসিডেন্ট পদ হতে বরখাস্ত পার্টি হতেছে বরখাস্ত बिनि जागाव ताबुक बेनि साबो जागाव ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि सोरबा माखा ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि बेफोराव दाबो कक सोलाय दङ ओंखाय एमनेटे जों कपारेटिभ डिपार्टमेन्ट खायसे माखा फिसारि बांखा दाबो ट्राइबेल वेलफेयारनि একটা অংশ বানানোর বাগै दाबो कक सोलाय दङ फाइनाल याखौ ঠিক আছে